अल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या खातमल मासूमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी वल याकूतु हजरुन ला कल हजरी। इन क़ालतिल वहाबिय्या अल मौलिदु लम यफ़अलहु रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला सहाबतु वला ताबिऊन फलौ काना खैरन लसबक़ूना इलैहि। अल मौलिद लम यफ़अलहु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला सहाबा वला ताबिऊन लौ काना खैरन लसबक़ूना इलैहि। अल जवाब क़िस्सतुन मुशाबिहा क़ाल अबू बकर लिउमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इंदमा इस्तशारहु फ़ी अम्रि जम्इल क़ुरआन कैफ़ा अफ़अलु शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अय्युहस सामिऊन अय्युहल मुखातबून लम यफ़अलहु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला सहाबा वला ताबिऊन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंदमा इस्तशारहु फ़ी अम्रि जम्इल क़ुरआन कैफ़ अफ़अल शैअन। अबू बकर कैफ़ अफ़अल शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह और लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह। अबू बकर लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल उमर हुवल्लाह क़ाल उमर हुवा वल्लाह खैर। फ़क़ाल उमर हुवा वल्लाह खैर। सहीहुल बुखारी बाब लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अय्युहल मुखातबून इन क़ालतिल वहाबिय्या फ़युस्तंबतु मिन हादा यानी क़िस्सतु मुशाबिहा फ़युस्तंबतु मिन हादा अन्ना कुल्ला खैरिन युफ़अल वलौ लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिन हादा अन्ना कुल्ला खैरिन युफ़अल वलौ लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बाबि औला अदमु फ़िअल सहाबति व ताबिईन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम फ़िल इहतिफ़ालि बिल मौलदी इंतिक़ासु लिक़द्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़ालिका बिक़स्रि ज़िक्रिही फ़ी यौमिन दूना बाक़ी अय्यामिस सना। अल जवाब नहनु लम नुख़स्सिसिल मदहा फ़ी यौमि मौलिदिही बल ज़िदना फ़ी मदहिही फ़ी ज़ालिकल जौ। नहनु लम नुख़स्सिसिल मदह फ़ी यौमि मौलिदिही बल ज़िदना फ़ी मदहिही फ़ी ज़ालिकल जौ। अला तरा अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़स्ससा ज़ियादत शुक्री यौमा विलादतिही बिसौमी यौमिल इत्नैन। अला तरा अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़स्ससा ज़ियादत शुक्री यौमा विलादतिही बिसौमी यौमिल इत्नैन। सही मुस्लिम रकम 162। फ़न्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़सरा शुक्रल्लाहि फ़लिज़ुहूरिही लिल आलमीना फ़ी यौमिन दूना बाक़ी अय्यामिल उसबूई अम नक़ूल ज़ाद शुक्र फ़ी ज़ालिकल जौ।
ثم بماذا يجاب عن صيام يوم عاشوراء في شكر الله على نجاة موسى عليه الصلاة والسلام، أهو قصر الشكر في ذلك اليوم فقط أم زيادة الشكر؟ كيف تختلفون في 12 من ربيع الأول وهو اليوم الذي توفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب باختصار اتفاق يوم المولد مع يوم الوفاة لا ينفي فضل يوم المولد. اتفاق يوم المولد مع يوم الوفاة لا ينفي فضل يوم المولد. ألا ترى ما جاء في سنن النساء رقم 1374 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض. يوم الجمعة أيها السامعون، يوم الجمعة من أفضل الأيام بالرغم أن وفاة سيدنا آدم عليه السلام وافقت يوم مولده. لو كان الاحتفال بالمولد خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هل أنتم تحبونه أكثر من أصحابه الذين لم يحتفلوا بمولده؟ لو كان الاحتفال بالمولد خيرا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هل أنتم تحبونه أكثر من أصحابه الذين لم يحتفلوا بمولده؟ الجواب باختصار جاء في الصحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح صبحة الضحى وإني لأسبحها، يعني أي أصليها. لماذا لم يقل لها لما تفعلين هذا وأنت تقولين إنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها؟ فلو كان خيرا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى رأيت بباب مالك كراعا من أفراس خراسان وبغال مصر فقلت ما أحسنها، فقال هي هبة مني إليك. فقلت دع لنفسك منها دابة تركبها. قال أنا أستحيي من الله أن أطأ تربة نبي الله بحافر دابة. أنا أستحيي من الله أن أطأ تربة نبي الله بحافر دابة. فهذا إمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يقل للإمام مالك أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صحابته الذين مشوا بنعالهم في المدينة. أيها السامعون، فلو كان خيرا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الشافعي أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صحابته الذين مشوا بنعالهم. أستحيي من الله أن أطأ تربة نبي الله بحافر دابة. और अंत तो हिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मिन सहाबती الذين मशौ बिनिआलिहिम फिल मदीना अफातहुम व तदक्करतहु अंत। अल्लाहु अकबर कबीरा व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।